Hello guys, may adlaw no. So karong gabion na murag ganahan man si Mrs. mo kaon og barbecue. So karong gabion na guys, ang akong asawa ganahan sa mog crave og barbecue. So mao ang akong gidala diri. So wapo ko nagdahom pod nga adlaw pod sa pagumangkon sa kumpares. Kining barbecuehan na guys nara ni atbang sa bahiya. Og kung taga-Agos ka, sure ko nga nakatultol gi ka ani nga barbecuehan. Kada food trip na mo guys sa akong asawa og sa tibuok na kong pamilya, bisan pag walay okasyon, are gid mi diri mangaon aning barbecuehan na. Kay di sad gid ikalimod nga kining barbecuehan og are ka mukaon, lami jud kayo ang ilahang pagkatimpla sa ilahang barbecue. Mao nang og crave mi og barbecue, so wag may laing daganan kundi dire ra gid nga barbecuehan kay sakto kay sa panglasa dire sa mua. Ako lang pod ipahibaw guys nga kung mukaon ka dire dapat magsayo-sayo jud gagamay kay siyempre daghan kayong mga on dire dapitan, daghan kay mamalit sa ilang barbecue tungod sa kalami ba. Kamo guys, basin naa mo nahibawan nga mas lami pa kayo nga lain nga barbecuehan, palihog lang comment kay basin og natay kwarta ato nang adtuon. Daghang salamat sa pagtanawan ni nga video, sa sunod na pod. Bye bye.